Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYN 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. DWRN 657 Radyo Pilipino. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 8 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check is brought to you by Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver lover, boys. Para sa liver lovers, Liver Aid pa din. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid with proper diet and exercise araw-araw. Liver Aid Silimarine Capsule. Be a liver lover. Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liver Aid pa din. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid with proper diet and exercise araw-araw. Liver Aid Silimarine Capsule. Be a liver lover. Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. That time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, mag-Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ubo? Plemex. Hika? Plemex. Lema? Ilabas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemex. Hika? Plemex. Lema? Ilabas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang balita para sa ating mga magbibiyog. Alam niyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-i-intercrop ng kakao at kape sa inyong lugan? Ito ang proyektong Coconut-Based Cacao and Coffee Enterprise Development Project sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na ipinapatupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin itong gawing makabagong industriya ng pag-iniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga mag-iniyog. Para sa dagdag na impormasyon, makipag-ugnayan sa DAP Call sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa matcha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach.
fresh dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhing ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa matcha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Radyo Pilipino. Sa kinabanainhina sa tuyang linalakawan, daing perpektong hostisya, mas kinuarin pa man. Even the countries, maski itong mga nasyon, na nagpupropagar of equality under the law, pantay-pantay sa batas like the United Kingdom. Kung hilingon nindo ang pelikulang The Crown, mahiling po nindo mga tugang, ang pinagsasabi niya tong issue kang panahon. That even the Queen, the Prime Minister, and the Parliament still they could not resist tinkering with justice. Banuan, digdi kita sa, maduman kita sa Estados Unidos de America. Kan si President Donald Trump felt that he was cheated in the elections. Kan si Donald Trump mga tugang, paghuna niya dinaya siya sa eleksyon. He filed election cases before the federal courts. Nag-file po siya nin kaso sa mga korte federal. Ta sa iyang pinag-question mga tugang, he was questioning practically
banwaan. Pinagko-question niya so manira kan eleksyon. Na para mga tugang kay Donald Trump, there was practically a cheating. Para mga tugang kay Donald Trump, lalo na sa mga mailed ballot, sa mga baluta na pinaagi sa koreo na deki mga stamp, mga tugang, sa paghiling kan mga tao kan Republican Party asin man ni Presidente Donald Trump, dinaya sila. So mga day dapat bilangon, biniri lang. So Trump went to the federal courts to question it. Sa sarlaog kisarong simana, so gabos na question ni Donald Trump na aksyonan kan mga federal courts in 1 week's time. So, desisyon kan mga federal courts, denial. Dismissed sa mga kaso ni Donald Trump. Donald Trump went to the Supreme Court. Diretso sa Supreme Court. Kan the United States Supreme Court, mga tuga. It is said one of the best sarukan pinaka independiente na korte sa kinaban ang US Supreme Court. That according to what we know. Sa satuyang paghiling yan ang pinag-asabi. In more than 1 week, so petition nin appeal ni Donald Trump was acted. The U.S. Supreme Court immediately decided, considering the urgency. Labi-labing sarong semana, nagdesisyon sa Korte Suprema, kan Amerika, nagdesisyon na dakul na ebidensya na magpapiling na totoong dinaya si Donald Trump. Donald Trump lost the case before the Supreme Court in a little over 1 week. Ngaling doon ni Hiro. Sa Amerika, paghali sa babang korte sundo sa US Supreme Court, it did not even take 15 days na desisyonan. Mga tuga. In our country, sa Pilipinas, we do not know, and in fact, we cannot say, dahil niya ito mga tugang masabi, practically, how long it will take mga tugang ang pagdidesisyon nin mga urhenteng petisyon sa satuyang Korte Suprema. We cannot. Dahil niya ito mga tugang masabi. Because the workings of the Philippine Supreme Court is different from any other courts in the world. We have 15 members of the justice. We have 15 justices. Sa Amerika, supposedly, there are 7. 7 sa nagaro sa Amerika. Here in this country, 15 magistrates in the High Court. 15.
One of them is the Chief Justice of the Supreme Court. Mga tugang. Balikan ta ang kaso nin ano yan? Ka-natural born Filipino o kang kasong citizenship ni Grace Po, ni Senadora Grace Po, who was running for the presidency in 2016. Si Grace Po, mga tugang, sinangatan ning kasong diskwalifikasyon por medyo kan sa iyang US citizenship. They are requesting the court to they filed a case before the Commission on Elections to disqualify Grace Po for the presidency because she is a foundling. And her citizenship is not a certain. Si Grace Po, mga tugang, pinagsasabi na napurot na aki. Inatamang kan mag-agom na Fernando Poe Jr. as in Susan Roses o Rosemary Sonora. Day aram sumagurang kung sisay, foundling. So, question sa Korte Suprema, tadainin day maaraman kung paano, ano ang citizenship niya. And she might be not a Filipino, after all. Bata kabako nga siyang Pilipino, and therefore, tandaan po nindo, ang kwalifikasyon kan dapat na maging presidente, natural-born Filipino citizen. Si Grace po, mga tugang, question. The COMELEC ruled in favor of Grace po. Sabi kang COMELEC, Grace po is a natural-born Filipino. In-appeal kan mga complainant sa Supreme Court. Because siyempre, Supreme Court is a final arbiter. Mga tugang, do you know what happened? Ang Chief Justice kito si Maria Lourdes Sereno. Do you know what happened? Kung ibabalik ta, aram ta. Yes, the Supreme Court finally declared foundlings as Filipino citizens. Grace po was declared a natural-born Filipino and therefore qualified to run for the presidency. Tandaan po nindo na si Grace po number 1 sa survey. Gabos na survey, number 1 siya, bago siya kasuhan kan disqualification sa iyang citizenship. Alagad so kaso, the case drag on in the Supreme Court. Ang kampanya sa presidential, 60 days campaign period. Dai pa nag-ieleksyon. Dai pa nagkakarampanya si Grace po kini-question eh. But sadly, the case drago nagpara aluyon may mga nakulunon sa mga nagkaigwabaga ki oral argument. There were several oral argument on the case. Mga tugang. So, the oral argument lasted for so many weeks. Ang makatristi, sambulan na sa nama eleksyon na, dispisa na desisyonan. So, kaso ni Grace, it is siguro less than 1 month ma-eleksyon na. Yan o nangyari. The case has stalled. Apektado na sa pagtubod kan mga Pilipino kay Grace. Alanganin na sa desisyon kan Supreme Court. Tanaatraso nin maray. Considering that this was very urgent. So, pinagsabi ko sa Indo na in the US, so reklamo kang presidente from the federal court to the US Supreme Court, it just took less than 15 days. Pero sa kaso ni Grace, it took more than 2 months to decide on the urgency ng eleksyon.
Ang gusto ko sa indong sabihin, pipailing ko sa indo, our Supreme Court cannot be equated with the US Supreme Court na madali ang desisyon. Sa to, haloy ang desisyon. O, balikan ta naman recently, si election lawyer, Romulo Macalintal, filed a petition to declare the postponement of the December 5, 2022 barangay elections unconstitutional. And petitioned the Supreme Court that instead of October, tayang duman sa Republic Act, mga tuga, postponing the elections. Ang pigahagad ni Romulo Macalintal, gibuho na mas atap, gibuho na Mayo, it should be May 2023, bakong October. The case was filed, I think, in December. Pero December final ni Macalintal. Or January, whatever. December or January. Ang petition ni Macalintal gibuo na Mayo, last May. Mayo, ha? So, petition. The petition, petition na naghahagad sa Korte Suprema to declare, na ideklarar sa pagpopostpone na ang constitutional labag sa konstitusyon, asin ninahagad na gibuo ng eleksyon Mayo imbis na Oktubre, kaso arin mga tugang dinesisyonan. So, kaso, when did the Supreme Court declared the petition or the postponement of the election as unconstitutional? Rumduma daw nindo. Ang petition ni Macalintal, Mayo. Last May. Ining Mayo. But the court decided the case last June. Ngunyan lang na Hunyo, dinesisyonan, nagpaluwas sa Korte Suprema kidesisyon that indeed so pinagsasabing pagpopostpone kang barangay election was truly unconstitutional. So petition nagsasanagahagad na Mayo sa eleksyon. Tandaan po nindo inahagad ni Macalintal na Mayo. So eleksyon kan Mayo, bakong Oktubre. So pinail niya January, February, March, April, May. So 4 na bulan antes magmayo, final ni Macalintal sa petition, nagibu na Mayo. Tapos i-deklarar itong batas na ginibok ang Kongresong unconstitutional. So desisyon kang Korte Suprema, Hunyo. Ngunya na June. Dineklarar kang Korte Suprema ang unconstitutional sa barangay NSK election postponement. Alagad paano mo pa man magibong Mayo so eleksyon na Hunyo na nagluwas o desisyon. So practically, mantang so Republic Act, mantang so postponement ang constitutional, rinikonoser kang Korte Suprema na ang eleksyon gibunasan ng Oktubre 30 talaga. And therefore, kaya bagani pagsasabi ko sendo, na so Section 1, kan Republic Act na nagsabing date of the election, October 30, 2023, and every 3 years thereafter. Retain so Section 1, kan Republic Act. Pero ang pagsasabi ko sendo banwaan, Mayo, so kagada na eleksyon. So, desisyon, Hunyo. O, paano? How are you going to, paano mo paman ang magibong eleksyon na Mayo na? Hunyo na so desisyon. What this, mga ito kang pagkasabi ko, sa satuyang mga kaimanwa, that the workings of our Supreme Court is not like other Supreme Court in the world. Digdi talaga sa ito haloy. The decision for things that even are urgent, maski mga urgent, maski haloy. It will take several months or even years. Mga tuba. O sa kasong Noel Rosal versus Commission on Elections, certiorari, it was filed in December 2022. Pag binilang mo, December, January, February, March, April, May,
June, July. Nasa ikawalang bulan. The pendency of the petition for certiorari is on 8th month, reaching nasa ikawalong bulan na po. Before the Supreme Court. So kasahapon may nagrally. There are about 20,000 people there. So iba nagsabing 30,000, so iba nagsabing 25,000. I can say that it is not less than. Dahil makulang sa 20,000. Anyaon duman. But whatever, it was a big crowd. Kaya sabihin ta, nakulaon na suporta itong pinailing. Kan mga suportador ni Gobernador Noel Rosal. Now, apuera kan certiorari kan December. Si Attorney Romulo Macalintal filed kan Marso an extremely urgent motion to decide on the petition for certiorari before the Supreme Court. Nag-file. Disyembre, Enero, Pebrero, Marso, sa ikapat na bulan, nag-file ki extremely urgent motion. Bako lamang urgent, extremely urgent motion. Pinaka-urhente. Kung baga mga tugang andalagan, sudalagan mga tugang 500 kilometros per hora. So, petisyon. March, April, May, June, July. So, March, April, May, June, July. On the 5th month. Nasa kalimang bulan na so, extremely urgent motion or petition. According to some lawyers, sabi ka ibang abogado, that I know, ang mga extremely urgent motion na rukaan is expected to be ruled or decided within 15 days or 30 days. Sabi ko sendo 5 bulan na eh. Bueno, alas 8:30, time brought to you by LiverAid. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. DWRN 657 Radyo Pilipino. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kan diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina, pagparapahaluyon na maapektuhan kan sa imong diabetes an sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Magandang balita para sa ating mga magbibiyog. Alam niyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-i-intercrop ng kakao at kape sa inyong lugan? Ito ang proyektong Coconut-Based Cacao and Coffee Enterprise Development Project sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na ipinapatupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin itong gawing makabago ang industriya ng pagniniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Para sa dagdag na impormasyon, makipag-ugnayan sa DAP Call sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubela, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Para sa liver lovers, LiverAid pa din. LiverAid Silimarin Capsule. LiverAid with proper diet and exercise araw-araw. LiverAid Silimarin Capsule. Be a liver lover. LiverAid na! Mahalagang paalala, ang LiverAid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, LiverAid pa din. LiverAid Silimarin Capsule. LiverAid with proper diet and exercise araw-araw. LiverAid Silimarin Capsule. Be a liver lover. LiverAid na! Mahalagang paalala, ang LiverAid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri
uri ng sakit. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Lema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Lema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alas 8:33 o 35 sa enterong Pilipinas. So yan mga tugang sabi ko sa Indo. Nasa ikawalong bulan na ang Noel Rosal versus the Commission on Elections for the disqualification case. So kaso ni dipuntong Gobernador Roel Digamo kan Negros Oriental was decided after 7 months. It was also a matter of election of case. 7 months. So kaso ni Governor Manuel Mamba kan Cagayan was decided by the COMELEC itself. Based on technicality, dinismiss kan COMELEC. So kasong diskwalifikasyon kay Mamba talo minampas na da sa oras. Ang kaso ni Mamba kasi Gobernador Noel Rosal is practically the same. Si Mamba nag-disburse kay public funds durante kang kampanya. Ang sabi nga ni, ito ba kung sektoral ha? So mga tao, aros tinarawang kapos kitig 1,000 durante kan under the COVID-19. Ginamit man sa bayanihan to heal as one act. Mga tuga. But, so kay Gobernador Noel Rosal, ang desisyon kan COMELEC, disqualification. From the second division to the COMELEC and bank, it was disqualification. It was disqualified. So what was the sauce for the goose was not the sauce for the gander. Kung sa imong hilingon, by mere technicality, dinismiso kay Mamba, binalik na gobernador. Dahil dinisqualify because on the mere technicality. The Governor Rizal was disqualified. So kung sabi ko sa imo, so tawyo para sa pato o so tawyo para sa pabo, dahil pwede sa tawyo para sa pato. O so tawyo para sa pabo, dahil pwede duman itawyo sa ugbon kan pabo. What was the sauce for the gander should be the sauce. Parehong na dapat na timplada. What should be the goose, the sauce for the goose, should be the sauce for the gander. That was not. It did not happen that way. What can you do? Duralex sedlex. No matter how hard is the law, it has the law. It has been promulgated. Whether there was an error, that's why when they did, kasi siyempre, the respondent Noel Rosal found an error in the decision. So he appealed to the court of last resort. An ultimong korte na matao kay malinaw na desisyon iyong Korte Suprema. Mga tuga. Now, ang mga tao, the people, because of the very, bigapon niya itong unprecedented, dai pa nangyari. Primera vez na nagkandidatong gobernador was given that so much mandate. Nasukalaban 200,000, siya 400,000. Labi. 460,000. It did not happen before. Never. For the first time na nangyari yan.
So, ang mga taga-albay, so nagburuto, siyempre, so they hold rallies, several rallies. In fact, the 2 rallies, I was there as their master of ceremonies. Yesterday was the biggest of them all. Supposedly. So mga tao were praying, that was a prayer rally, nangadji sinda na sana heaven must intervene, napasabnganan sa tuyang mga justices, the Supreme Court, the revered. People are praying, nangangadyan mga tao, na mga kagalang-galang na mga maestrado kang Korte Suprema magdesisyon na desisyonan ang kaso. Na ibalik ang sa indang piniling gobernador. Mga tuga. Kaya sabi ko ba kasi, this is a question of law. Ngata. Ang pinag-aligar kan respondent, Gobernador Noel Rosal, as a respondent, said, na ginibo niya ang pagdistribuir kan ayuda sa mga senior citizens, boda mga tricycle drivers, based on the Bayanihan to Heal as One Act. And he was not alone. At kasabay niya nga si Governor Mamba, and Governor Mamba sits as governor until today. He was not even removed from his position. So, the Supreme Court, the case is pending before the Supreme Court. The Supreme Court has not ruled whether Governor Noel Rosal has really violated the law as prescribed by the Commission on Elections by virtue of a resolution. Ang respondent, ang mga abogado kan respondiente, kan akusado nagsasabi na ang sinunod ni Rosal iyo ang batas por medyo takitana sa lindong kan state of calamity or emergency. We are under a state of health emergency, and therefore the effects of laws, the effect of an emergency law is over and above the regular laws. Por medyo inaargumento kan mga abogado ni Gobernador Noel Rosal sa Korte Suprema na por medyo takitana sa emerhensya sa salud pa naman nakatimbangan mga buhay kan tao. Ang mga batas na regular na batas nasa sapawang kan batas nin emergency law. Mas nangingibabaw ito because of the situation. That's the argument. So, iyon niya ng kaya sabi ko sa inyo, whatever is the decision of the Supreme Court here, it will be a landmark decision. Data aram kung sasabihin kang Korte Suprema that the Commission on Elections committed a grave abuse of discretion. Kan diskwalipikaron sa Noel Rosal na nagtutukaw na gobernador, samantalang siya tiniwalanin dakula kan tao base sa resolusyon na nagbabawal kapag tao kikwarta durante kan kampanya when we are under a state of health emergency. Yan ang pinaghalata eh. Nobody can say what will be the decision of the Supreme Court. Dahil pong nagtatarang na aram tanaan magiging desisyon kang Korte Suprema. But of course, may mga tao na nagtataram that the Bayanihan to Heal as One Act may just be the savior of elected Governor Noel Rosal.
iyong ngayon masalbar na bayanihan to heal as one act. Because ngaya sinunod man ani Mamba. And you can never tell na ba sa ibang probinsya may nagiribo man ka, dahil lang nagreklamo sa makalaban. So, ang kaso ni elected Governor Noel Rosal is not a lonesome case by itself, because you never know what happened. But duwa sinda, si Mamba and Rosal. And Mamba sits pretty as governor. O, ang kurao kan mga tao, paso hapon, nagahagad sinda sa Korte Suprema na sana magdesisyon na sinibalik ang sindang piniling gobernador. That is their petition. That is their prayers. My friend. And there's nothing wrong with that. They do not question the integrity of the court. No one. Ni saro daing nagko-question kan integridad kang Korte Suprema. Everybody is waiting for the High Court. What will be the decision? Ang problema, ang sabi ko sa Indo, dahil pwede na dahil magdesisyon ng Korte Suprema, the Supreme Court will decide within that 3-year period. Kasi ang pinag-urunan digdi, so turno kan 2022, sundong 2025. Diyan pinag-disqualifyar si Gobernador Noel Rosal sa turnong iyan. So it cannot be done that the Supreme Court decides after. No, it cannot. I don't think it will happen. Napakalihis. Sa sakuyang pagtubod, within this 3-year period, bago ni magtapos, madesisyon ng Korte Suprema. Nga tangyata na halo yun. Oh, we do not know what's taking so long on an extremely urgent case. Nga the urgent, well, this is what you call vox populi est suprema lex. This, it's concerned the voice of the people. An overwhelming mandate is at stake. Nakataya ang sobrang mandato. Mga tugang. Digdi. But that is our perception. Iyon na sa itong paghiling bilang mga lay, bilang mga ordinaryong tao. The Supreme Court might have different perception. Because there are a lot of pending cases before the Supreme Court. Kadakod na kaso. But this one is indeed of primordial concern. Sabi ko sa Indo, sa kasong ining Noel Rosal versus the Comelec, nakataya ang mandato, nakataya ang libertad, nakataya ang demokrasya sa albay. If that should be the case. Di mo. Pero nga ni sa puntong nobody can force. We cannot force the issue. But of course, diretso kan mga tao, diretso kan mga suportador, ang gobernador, sa mga nagburuto, na overwhelming mandate sa tinasanda, diretso nindang maghagad sa Korte Suprema na sana makadesisyon na. They are petitioning verbally in viva voce sa pagikan sa mga tingog kan mga 25,000 katao kaso hapon 20 or 25,000 hinahagad ninda sa Korte Suprema na sana magkaigwa na kidesisyon. And everybody are waiting. Gabos man talaga naghahalak. Ang problema talang sundo na rin kita maghahalak. That we do not know. Dipisilon. We cannot even say, ngunyan na hapon, may session ng the Supreme Court in Bank has a session this afternoon, every Tuesday. We don't know. Dahil taaram kung kay riba sa agenda, dahil taaram kung whatever. We don't know.
Ang sa kuya lang, on my own, kung may desisyonan, makakaluday man pwedeng di maluwas. The court will promulgate it if a decision has been reached. Mga tugang. Kung ang korte igwana kinaabot na desisyon, magmuya kita tamagabo. They will promulgate it. Ipo-promulgate yan. Dahil man pwede yan i-promulgar. Mga tugang. They would promulgate it. Oh. Kaya, banmaan, yan ang pagsasabi ko sa Indo na it takes time. Ang satuyang Korte Suprema, mga tugang, medyo haluyan desisyon. Banwa, tinaw ko na sa indong example so barangay NSK elections na supposedly hinahagad Mayo but ang decision nangyari Hunyo. So kay Grace po, mga tugang, nakadesisyon, mga sambulan na sanantes mag-eleksyon. Apektado ng masyado sa kampanya ni Grace po because of that issue. Banwa. So, given the events in the past, pwede ito sabihin na maghalat lang talaga kita. Because the consideration of the urgency lies in Padre Paura, in the Supreme Court. It relies upon, it depends upon on the justices of the High Court when they will decide on it. Pero tama, diretso ito kan mga suportador kang gobernador na ipahayag ang sa indang paghagad giraray. They are already frustrated of the delay. Haloy nga yan na maray. Mga tugang. But given that, basta ako on my own, sa sadiri kong sa kahaluyan ko sa media, sabi ko sino nagpuna kong reporter, announcer, reporter, news director, announcer, program supervisor, officer in charge, station manager, area manager, regional manager, and finally vice president of the network operations. Sa sakuyang eksperyensya in my everyday dealings with news reports, incidents and happenings in this country, nahiling ko na our Supreme Court rules of cases on their own. May medyo atrasado talaga. But they rules on it. O kaya ining kasong ini, ako nagtutubod that there would be a decision here. Di man pwedeng Di man pwede. The court will decide on it. If not now, later. Kung ako pangunyan, sa mga maabot na lang. Alat-alaton talang po. They will decide on it. Basta, kasi otrom ko, naka-question digdi, so turno sa 2022, sunong 2025, there 3-year period. Di man pwedeng ma-decision sa after on the 4th-year period because it will be no longer yan. Di siguro mangyari yan. Kaya ako nagtutubod na bago matapos ang 2025, there would be a decision. Who knows? Before the end of this year. Next year. 2024. We don't know. Dipisilo na magsabi ko na rin. Kaya may nagkaparadebate. There are people debating on something that they have no business of debating. Ayaw para deribate kan. Kung ano-ano. Ang tao, nagkarapat ang tao na maghagad na sabiyon sa indang namamatian.
As long na day kang nakulugan na tao. No law is passed abridging the freedom of speech. Ano yan eh? Diretso man. The right to peaceful assembly and express grievances against the government. Or whatever. Diretso ang kan mga tao eh. A constitutionally guaranteed one. And all over the world that is guaranteed. Except in communist countries. So, diretso kang tao. Ngunyan, dahil man kita pwede magderibate. Manungod kan magiging posisyon kang Korte Suprema. No, you cannot debate it. You wait for the result. Kung ano ang desisyon. Ay dahil pang desisyon. Kung ano-ano ng piko para tararam ka niba. Halatunta ang desisyon. And whatever the decision of the Supreme Court, that would be a landmark decision. You may agree or you may disagree of that decision, but it will end everything. Posible na anuman, posible ang desisyon pabor ka. Posible ang desisyon bako ka pabor. Alagad, iyo yan ang matapos kang kabos sa isyong ini. The decision of the Supreme Court will put an end to all debates. Kaya yun yan mga tugang man ang pinagasabitan. Whether you like, what is the rule of law? What's the rule of law is what is to be complied. Sa presente, there's no finality on the case. Yung yan ang problema talaga eh. Nagtutukaw si Gobernador Edsel Grex Lagman as governor by virtue of the disqualification by the Commission on Elections. But that's not final yet. Until and after the Supreme Court rules. Ang pagtutukaw po sa tuyang ginagalangan ng gobernador mo yan, nakadepende sa magigipang desisyon kang Korte Suprema. Whether the Supreme Court rules against the petition of Governor Noel Rosal, then magpapadagos sa turno si Gobernador Grex Lagman. Yan lang po kasimple ha. But if the Supreme Court recognizes the vox populi est suprema lex, and that the bayanihan to heal as one act supersedes the regular laws, then Noel Rosal won this case. Dua lang pong bagay yan eh. Pag pinaboran kang Korte Suprema si Gobernador Noel Rosal, naturalmente mabalik siya sa Kapitolyo. That's the end of the story. Kung daiman paboran si Gobernador Noel Rosal, magpapadago si Gobernador Lagman kan sayang turno. That's the end of the story. Duwang bagay lang eh. And that is it. Banwan. Yun ang sabihin, for better or for worse, whatever the decision of the High Court will put an end. Tatapuson ang gabos na debate. Mga tugan. Yan lang po yan. Kaya po, sa mga suportador ni Gobernador Noel Rosal, napahayag na nindo sa indong kagustuhan na madangog ka mo, then let us wait. So mga kontraryo naman, so mga kalaban on the opposing side, there's no need to debate. Let us wait for the High Court. Kapag nagluwas na ang desisyon kang Korte Suprema, uturong ko, for better or for worse, that will end everything. Tapos na eh. Ano pa? Dahil naman, iyon na yan ang susunod doon. The rule of law will be final, my friends. Kung ano ang magiging desisyon kang Korte Suprema, that will be final. Nobody, not even the thunder and lightning, could alter it. Maski ang kikilat budak dalugdog, dayan mababago.
Bueno mga tugang, sa ngaran ni Darwin Bersolo, biro sa control. Panagos pa kita mga G. Namagin ang normal ang kamugtakang kampulkan mayon. Tanganing matapos na ang kapigaduhan ka sa tuya mga kapagtiriusan na apektado kang pagtutugang ini. Diyos mabalo sa matuyang grasya ng mahal na Diyos. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad.